Par exemple, la fonction ln de x, elle est continue sur 0 plus l'infini, alors il est localement intégrable sur 0 plus l'infini. Toute fonction aussi monotone sur i est localement intégrable sur i. Une fonction intégrable est localement intégrable. Attends. Oui, on peut dire une fonction intégrable est localement intégrable. Oui, on dit ça. Oui, oui, on peut dire ça. Ça fait, on passe. La fonction conduite par morceau, aussi, elle est localement intégrable sur i. Qui l'intégrale, on l'un des bornes. Et on dit مشكل في l'un des bornes. Par exemple, on passe la définition. Soit f une fonction localement intégrable sur un intervalle AB, il est ouvert en B. D'accord? Donc, le problème, il est entre A et plus l'infini. On dit que l'intégrale de A à B de f de t dt est convergente si la limite quand x tend vers AB de ax de f de t dt existe et finit. Donc هنايا غادي نحسبوه يعني هو غير بروميير ديفينيسيون مازال ما دزناش لي زيتاب اخرين باش نسهلوا الامور لكن باغ بروميير ديفينيسيون باش يكون عندي مشكل اون لان دي بورن اون شونج لا بورن quand x tend vers AB. D'accord? On calcule la limite quand x tend vers AB de l'intégrale a x de t de t. Si on trouve une limite qui est finie, on dit que l'intégrale converge. Il converge vers cette limite qui est finie. Alors, dans le cas contraire, on dit que f de t de t, si on trouve une limite qui est on trouve l'ennemi, alors on dit qu'il diverge. Par exemple, on a l'intégrale généralisée de 0 plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré d de t. On a le problème, on a des bornes seulement, en plus l'infini. On calcule, on fait partir le x à la place de plus l'infini, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale 0x de 1 sur 1 plus t carré d de t. Non, 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 ماشي intégrale de Riemann. Intégrale de Riemann بوحدهم. Intégrale généralisée هما les intégrales impropres. Impropre اشنو كتبان ليا تما propre. شنو دابا ما غاديش نناقشوا الاسماء ديال كل وحده. ما عرفناش حنايا واش propre ولا المهم les intégrales généralisées هما les intégrales impropres. On passe ايا شعلي ليهم لا باج باش يتبعوا معايا. L'intégrale 0 plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré d de t, on remplace plus l'infini par x et on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale 0x de 1 sur 1 plus t carré d de t. 1 sur 1 plus t carré, c'est l'arc tangent et on calcule. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangent de x moins l'arc tangent de 0. Il donne p sur 2. Alors, il converge vers une limite qui est finie, p sur 2. Donc, cette intégrale est convergente. L'autre intégrale, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t carré dt. Même chose, il y a problème, on l'un des bornes seulement, en plus l'infini. On fait la même chose et on calcule. 1 sur t carré, il donne la primitive d'elle est moins 1 sur t, et on calcule la limite quand x tend vers l'infini d'elle, moins 1 sur t, ça donne 0, moins 1 sur 1, ça donne 1. On converge vers 1. C'est bon?
Et l'autre intégrale, ça donne l'arc sinus, je pense, l'intégrale de 0,1 de 1 sur la racine de 1 moins t carré d de t convexe. Et le problème ici, c'est في le 1. عندي problème في le 1. أول حاجة فاش كنبغيو نحسبوا لي زانتيغرال جينيراليزي كنشوف البروبليم فين عندي. اسكو سور لان دي بورن ou bien les deux bornes عاد كنمشي نشوف واش نقدر نلقى بريميتيف بسهولة ولا نقدر utiliser les méthodes اللي غنشوفوهم après. رحاب قالت لك les intégrales généralisées إلا كانوا impropres donc les intégrales de Riemann sont propres. ما غاديش نقدر نقول لك ما نقدروش حنايا نقولوا حيت حنا هذه سميه هما سماو لي زانتيغرال دو غايمان هو سما لي زانتيغرال ديالو لي زانتيغرال دو غايمان. لي زانتيغرال جينيراليزي عطاوهم سميه ديال لي زانتيغرال امبروبر ما كيعنيش انني نمشي نحيد لو بريفيكس ان ونمشي نقول راه لي زانتيغرال دو غايمان سون بروبر. هادشي ماشي شي حاجه اللي مهمه كاع. رحاب واش حيت ما كنظنش هذه شي حاجه اللي نوقفوا عليها على حسب واش غنسميو لي زانتيغرال دو غايمان بروبر ولا نسميوهم صافي. رحاب ندوزو. واخا داكور. دابا وصلنا لشنو صافي les intégrales 1 l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini dt sur t. Il y a problème on l'un des bornes aussi en plus l'infini. Alors il est facile باش نلقى البريميتيف ديالها c'est ln de t. ln de t alors en plus l'infini il donne une limite qui est infinie, c'est l'infini, alors c'est divergente. Et l'autre aussi sinus de t. Sinus de t اصلا ما عندهاش une limite في l'infini, donc il est divergente. L'autre c'est غير le contraire ديال الاولى. يعني الانتجرال في الاولى كنا كنشوفوا البروبليم اون بي عندي l'infini en b ولا المهم n'est pas défini en un problème en b. L'autre qui est le problème في le a يعني la même démarche غادي نكملوها غير هي كاين problème في le a. وي مش قرون اكزامبل واخا اكزامبل فاش غادي نديرو ليكزامبل حيت هادوك لي زيكزامبل اللي دار قلتهم وانا قلت لكم اللي ما فهمش حاجه يوقفني. اش من اكزامبل اللي ما فهمتيش او يا دابا انا حيت عندي مشكل في الصوت. دابا الصوت ديالي كتسمعوا مي ديالكم نتوما عندي مشكل ما كيوصلنيش الصوت ديالكم داكشي علاش كنقول لكم كتبوا في الكومونتير هنا اكزامبل. شوف انا عندي مشكله وئام عندي مشكل في لابليكاسيون ما بغاتش تخدم ليا في التليفون ديالي ومن قبيله حنا كنحاولوا حتى فكاسني ما بغاتش تخدم. هذاك علاش قلت ليها هي تبريزونطي وانا غادي نهضر اوغالمون واللي عندك شي مشكل في شي حاجه واني قلت لك كتبي في كومونتير وقفيني وناقشوها. لي زيكزامبل غنشوفوهم في الاخر كور فاش يكون عندك كتكوني قريتي لو كور اونتيغ حيت هاد لو كور هذا بحال شتي دابا هادشي الاول بحال كيعطيك غير دي ديفينيسيون عندي بروبليم في لو ا عندي بروبليم في لو بي عندي بروبليم في لي دو بورن فهمتي يعني من بعد فاش غادي